Tanan katawhan nag-antos ug kahuyan. Lakip sa atong kinabuhi ang pag-antos. Uban sa ila nagaantos tungod sa kawadon. Uban nawad-an na og paglaom. Uban nang taliwan na ang mga gihigugma sa kinabuhi. Ug kasagaran nila nagatuo na wala sila pulos dinhing kalibutan na. Naghangbutang ang makapahimagno ug pag-antos. Usahay mga buta kita sa pagtuo na kita ra ang labihang nag-antos. Nakalimtan lang nato ang realidad na ang kadaghanan ang makasinati niini. Ako si Saturnino Guarjario Jr., 21 years old. I live in Pacnaan, Mandawi City. Grade 12 student taking up kanang humanities and social science. Ang nagtrabaho sa amo kay ako ra yung papa niya, kanang dili gyud siya sayon kay kanang di walay tarong nga kita, wala siya sweldo, ang angkat man siya og silhig ba niya, wala man sweldo, ang iya lang kay profit ra yung makuha niya. Well, kanang sa una gid kay lisod gid kay mo kinabuhi niya, ang akong kanang way of living gid namo sa una kay mamasura lang gid mi niya. Dayon kanang ako kanang gamay pa ko ato mga 5 years old, kanang nakat-on ako ng mangukay bitaw sa basura, kanang mga garbage receptacle nga dapat sa kalsada niya, hugaw bay kay na niya kana siya kay bisag hugaw gid kana kay amurang giagwanta ang katong ang akong masapi kay gamay ra gid kay uso man tikas una ya bata pa gid ko, so makakwarta ra kog tag G's niya. Akong gipas-an kay mga sako gud niya daghan niya, gamay ra akong makwarta niya, kapoy gid siya niya. Then ako ra siyang ipalit og bugas kanang mais, barato ra man kay sa una baligya niya. Dayon kanang nagi times nga kanang wala mi makaon sa duha ka adlaw niya, hantod sukad sa una hantod karon kay kanang panagsa kanang terminal mi kanang makakaunog kan duha sa usa ka adlaw, never mi nakakaunog tulo sa usa ka adlaw nya na, pero at least nakakaunog gyapon ba. Sa eskwela ko ato mato kanang the same gyapon ang buhat, masura gyapon nya. Then naabot ang time nga maista na nako ang niingon ba nga hunungan na ang imong pagpamasura kay kanang mas importante ang pag-eskwela kaysa anang pagpamasura. And then naka-realize ko nga sakto sad akong maestra, kanang niundang ko ana mato abi na kog mauna na ang kuan ba, napay problema ni abot na nasakit akong papa og tuberculosis nya. Dayon naglisod gid mi ato, nakaundang og duha ka tuig nya, kanang sige ko hilak ato nga maka-eskwela unta ko ba kay kanang ganang gid ko mo eskwela nya. Din gid ko pa eskwela sa akong mama kay pabantayon akong papa nya, akong mama kay mangita man siya kwarta nya. Moto kana nga time kay naglayas-layas nang mamanghod ay akong mga maguwang ana, gamay na lang gid mi sa mo, wala gid mi masangpit ato ba. Akong lola ato mga mauray masaligan namo, dili pa gid motabang sa amo nya. Kanang ang buhaton na lagon namo ato kay kanang papawayo namo akong papa pa tolgo nya, ikaw man kay manglumbaan na mi saungsod mangwag sa ko nya, masura din ni nga na nya, sakit kayo na naon ba. Ako si Maria Wina Guarjario, ang mama ni Saturnino Guarjario. Kami sa una jud nga nag-eskwela pag gid ni siya sa gamay pag jud. Ganang di magi ko makaingon nga lisod jud mi kay lisod gyud mi daan jud ba. Nya kay akong ang papa gud niya walay trabaho, silhig ra ang among gisaligan gikan pagid sa kanang among mga anak ba gagmay hangtod na nagko. Adi sa tanan nga klase nga problema amo naman lang nang ginayanayan na lang namo, amo lang gi paningkamutan nga mahimo namo, makaya namo ang pagpa-eskwela nila bisag lisod.
Pero usay mo eskwela lang gid nga bisag way mahimo walay baon walay kuan say makakaon okay ra man niya pod. Kung ka mo dili gid unta okay na ko nga ingon ana sitwasyon kay nag-eskwela man gud na. Paano ba? Nya, akong hununahon man gud kung undang ko kay unsa man say makuha na ko nya kanang napay parents nako nga nagsalig na lang nako baka ako na lang ang ilang gisaligan nya makahuman ko eskwela pohon nya napasab ko yung mga manghod nya plano nako nga makahuman ko eskwela kay unahon gid nako akong pamilya nya mo nang dili na lang ko padayon na lang ko eskwela mga bahalag sakit sa balag lisod kaayo siya ba agwantahon na lang gid nako tanan. Ang amahan niya naningkamot man siya nga kanang kuan ako mo ang maingon jud ko nga undang na lang ka mo dong kay murag di mo gid kaya ba nya dili gid kaya sa papa kay may sakit to sagud siya nya mo say akong gid pinsahan makay simba ko og mawala na gid niya ang amahan unsaon pa man ako pagpaningkamot para sa akong mga anak lisod gani nga naningkamot siya pero nakaingon jud ko nga kanang paundangon lang ginako sila pa eskwela sila tanan para walay magbahay ba. Pero ning ingon man jud ang amahan nga dili kanang maningkamot jud ko nga kuan nga maka-eskwela gid siya nga dili gid makaundang ba. Kuan mi kabuk kanang siya mi tanan unta kato sila wala naman kagwanta sa pagdisiplina sa akong parents. So ang ilang gibuhat kay nilayas na lang sila. Kami na lang tulo na pabilin sa amoa mga manghod. Kuan gikan sa kamagwangan mao ini layas niya paglayas ato niya kuan pa iyang edad kanang 11 niya dugay to namo siyang nakita niya nagmabdos ako akong ika unom nga anak pagpanganak pagbati nako mao say paglayas niya sa akong pagbati nagsisa kog pangita niya wala mo gid ko makakita niya ni uli ato nanganak na lang ko nya diha namo na mahibaw nga tuwa dai siya dito dapita amo siyang giadto didto naay day nakakita niya nga kanang gihatod siya sa DSWD didto sa main basa kanang martires nya amo siyang giadto didto nya mo to na dana mo siya balik nga rin nya kanang mao magyapon nilayas niya hatod gidana sad niya ang iyang igsuon nga sunod niya gidana sad niya nya murag nagtakod-takod na lang ba kay murag iya mang nadana niya ang mga manghod niya mo to nga murag nagsigin lang sila layas niya hatod karon murag sakit gid sa kundunghan ba nga ang akong mga anak sige gid sila layas murag di ko kadawat ba nga ako nakanahuna na lang gani ko kanang pakabatay gani nga kanang kuan kay di naman ako makaya tungod sa akong problema basta akong mga anak mga kuan kanang magsiglayas kanahuna na lang kung may siguro ako na lang magkabatay ani aron masiguro mabalik pa siguro sila ba ko kani siya kay nag-eskwela na ni tanaw sa nako niya nga mura sa naningkamot naglabad akong ulo bakin say akong palabihon gid akong kuanon ani nila nga ang amahan moingon man sad ang amahan nga kanang pasagdi na lang to silang nang layas kay nakahibaw to sila silang gibuhat ang imong atiman nun ang imong anak nga nagtarong og eskwela nga may eskwela gay na bisan siya walay kaon walay baon okay ra niya uto nga ako lang sang ginayanaya akong kaugalingon nga kanang madawat nako ba ang ko sa mga bata ko anam-anam nako sila kanang usahay ako silang kalimtan niya ako siyang i-focus ni kuan i-focus na ko unahon ni Sator ba nga kanang kanunon kay sa eskwelahan kay mura man ko og nakakuan niya nga murag siya ray nagtarong ba nga bisan gani og way kaon walay baon mo eskwela siya utong ako lang gi-focus akong kagalingon niya nga kuan ko bahala na lang tong uban kay nakaibawon to silang ibuhat nuni karon nga wa gyud ko ihunong ani nila og suporta kaniniya kay maog gi nagtarong nya ako na lang sa siyang kuan ba nga sige pagtarong lagi eskwela dong kay sa imo man ning kaayuhan dong dili basta ni para amo imo ra man ni ako lang sa siyang gidasig ba kay murag og ako isang pakitaon bitaw sa akong problema bitaw nga murag sakit na gid kaayo murag akong pamina murag sad siya maapektuhan utong ako na lang sa siyang gi-focus giwa na nako akong mga ubang mga anak nga bisag nagsiglayas
Gani atod karon naa gani kuyo sa kaanak nga nang dugay na gyud wa na ko kay bawog asa to ako sa Manila abot asa dapit sa Manila. Giampun na ko sila sa Ginoo. Kuan noon nga basin sa akong nga una-una nga di maayo para sa akong mga anak nga usa sa ko nasayop pa ka ko sa pero sa akong pamilya wala man gyud ko masayop pag atiman sa akong mga anak. Wala jud ko'y nasayop kay ang tanan nga akong gibuhat para sa akong mga anak. Pero sila man gyud ang musukwahi. Sila yun kay bisag yun sana magpaningkamot gud ang kaming duha akong bana ug ako gani nakaingon man gani ko may pa man siguro ako'y magbinuang no kami magbinuang no kay murag matarong pa man siguro mo kaysa kami nagtarong nya kamo may nagbinuang murag di man gid maayo nya kung saon man ako ug maugi ilaha ug ako sa silang patyon musambot sa nga makasaha ay pa ako na lang silang gipasagdan ug asa sila total Ginoo la kay baw man ang Ginoo nga kung pakita sila namo o dawaton gihapon namo kira mas malipay ko na makatapok ni ba kay dugay ko panahon dugay na kay panahon magi na akong gipagandoy magkatapok ni yon saman kung mangita mi mabiya man sa nako sila wala ako na nga sila pasagdan ang Ginoo lay baala nila tagaan ko kung sa Ginoo manig giampo ako sa Ginoo nga mapundok mig tanan ba labi na panahon ni Pasko nga maibog ko sa uban mga anak mga naa makumpleto sila balag pobre ko nang unta nang dawaton kay daan na magimi nga lisod kani adto pa man gyud ako nagpasalamat na sa kus Ginoo nga kanang sa nadugay gid ako sikog ampo sa Ginoo nga duna lang untay mo tabang sa akong anak para sa iyang pag-eskwela na abot man Ginoo nga kanang kaloy sa Ginoo nga nasud siya sa bukas palad murag makuan na hinuon niya nga murag murag nadasig sa siyang maayo ba nga maningkamot siya sa pag-eskwela kay ako naman sa siyang gikuan nga kanang sige dong kay salamat na tas Ginoo nga dunay bukas palad nga ning kuan na nimo kay ako mao gid akong gipangandoy ba nga duna lang gid untay makasapar sa pag kanang gasto-gasto mapuno-puno sa among paningkamot ba pasalamat lang ko nga na kuan siya sa bukas palad. At the end kay naabot sa ako ang kuan ba bukas palad niya nalipay kay ko kay kanang finally nanay nitabang nako niya akong mama kay nalipay sag maayo kay dili na siya kinahanglan although mukuan siya mangita gyapon sa kwarta para na lang sa akong mga manghod dili na lang sad sa para ko nya kanang ang bukas palad kay mo sustento sad sa kuha nya moto kanang naka-realize ko na agi hope ba nya moto karon kay naka kuan school ako sa senior high nya paminaw tan ako ato kay dili ko makapadayon ba makaundang ko kay walay makatabang but then kanang naaday ni tabang nako nya hopefully nya kanang with God's guidance and providence makagadbit ko og college unta
going to the place, to Bukas Palad. And it's September 10, 2017. Dapat to kay Wind Effect eh. Ipapis.